Pison, pison. Okay, grabe. Bugat tayo. Ha? Bugat kayo. Hound. Grabe eh. Murag bali akong bukton ba. Atay. Okay. Yang words. Oh yeah eh. Good morning guys. So, Pison. kami karon guys. Okay. Master lang. Word. Grabe eh. Hawi tayo. Binamano mga angkol. Jiging. Giging. Yang words. Grabe eh. Buka to eh. Mura ka undangon ako eh. Ha? Lami na yung undang. Fish on na guys. Giging. Yang words. Nasa Yawa. Mura maputol ako likod. on. Okay. Gusto man eh. Kita na ako likod. So, mama ko. Labo pa tag gym man eh. Tay ko nyo. Ito, tumas. Okay. So, andamang kuhan ko. Ganso. Ganso ko. Ganso. Dahil kuhan, iho. Iho. Wala na guys. Nakita na guys. Uy! Amberjack! Amberjack! Hello. Amberjack! No, di amberjack dire. Mga anggol oh, amberjack. Amberjack. No, di amberjack dire di. Grabe oh. Ay, gamay po mga. Fish on. Unlock mga anggol, amberjack. Gamay lagi pero sige na lang. Flies. Ayo, bugatay, murko gadje mo eh. Pisan mga anggol oh, amberjack. Baby amberjack. Mag-drop pa ta, mukhaon pa ni sila. Fish on. Cebu. Nani sa kuhan guys. Likod dugulan guys. Guys. Grabe mga anggol oh, dalawa. Dalawang hook. Tumama. Ang ganda ng pagkatama oh. Tagak sana. Wala niya kan uno. Mga angkol oh. Fish on unlock. Amberjack. Pamilya to sa ano eh, sa Mamsa. Oh. Hindi naman ano mga angkol. Kali eh. Fish on unlock. Amberjack, mga angkol oh. Amberjack. Fish on.